مسیح کے عظیم جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. آج نیا سال ہے اور بہت سارے لوگ آج نئے سال کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ نیا سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور ہم اس نئے سال کو ایک تو ہم عبادت کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آمین ہاللویا. اور سیکنڈلی اگر ہم مسیح میں رہتے ہوئے اس نئے سال کی سیلیبریشن کرتے ہیں تو یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو سو کر گزار دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح طریقوں سے سیلیبریشن کرتے ہیں. لیکن خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے. ہم ان لوگوں سے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. ہماری زندگی اگر دیکھی جائے تو بہت گناہ آلودہ ہے. واحد ایک ہی ہستی ہے جس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے نبی آئے، رسول آئے اور خدا کے لوگ آئے، سب نے گناہ کیا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور سب نے موت کا مزہ جو ہے وہ چکھا ہے. اس لیے ہمیں خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے ہر ایک سیلیبریشن کرنی ہے. کرسمس ہو، ایسٹر ہو، نیا سال ہو، گھر کے اندر کوئی سالگرہ ہو یا کوئی اور گھر کی کوئی بھی ہم شادی کی سیلیبریشن کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں ڈر اور خوف رکھتے ہوئے سیلیبریشن کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ڈر اور خوف ہوگا تو پھر ہم کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گے. پھر ہم کبھی بھی جو ہے الٹے سیدھے کام نہیں کریں گے. آئیے خدا کے کلام مقدس سے آج دیکھتے ہیں خوبصورت بات جو آج خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے. پیسہ میں ساتھ نکالیے گا پہلا سیموئیل اس کی 20واں باب اور 18ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے گا. پہلا سیموئیل اور اس کا 20 باب اور اس کی 18ویں آیت. جی پڑھیے گا 20-18. جی پہلا سیموئیل اس کا 20 باب اس کی 18 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی. خداوند کے کلام پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. سب کے آمین. یہاں پر جو کلام کی آیت ہم نے پڑھی ہے دو دوستوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا ہے، ایک بات ہوئی ہے. یونتن جو ہے یہ ساؤل کا بیٹا ہے. یونتن ساؤل کا بیٹا ہے اور یونتن جو ہے وہ اپنے دوست کو داؤد نبی کو کہتا ہے کہ تو کل جو ہے وہ نیا چاند ہے اور تو بہت یاد آئے گا. کیونکہ جب بھی نیا چاند ہوتا تھا پرانے عہد نامہ کے مطابق نیا چاند جب ہوتا تھا تو بادشاہ جو تھے وہ اپنے عمرہ کو جو اس کے وزیر ہوتے تھے، جتنے بھی اس کی رعایا جتنے بھی جو اعلیٰ عہدوں پر ہوتے تھے ان کو کیا کرتا تھا وہ بلاتا تھا تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے. اور داؤد جو ہے اس کو بھی ایک سیٹ جو تھی اس کے بادشاہ کے محل میں اس کے جو تھی اس کی جو اس کا تخت تھا اس کے سامنے جو سیٹ لگی ہوئی تھی اس کو بھی ایک سیٹ جو تھی وہ ملی ہوئی تھی. اور جو سیٹ اس کو ملی تھی اس سیٹ کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں وہ کہتا ہے یونتن کہتا ہے کہ کل نیا چاند ہے لیکن تو بہت یاد آئے گا کیونکہ تیری جو جگہ ہے وہ خالی رہے گی. اب داؤد جو ہے اس کو یونتن کیوں کہہ رہا ہے کہ تو یہاں سے چلا جا؟ کیونکہ ساؤل جو تھا
وہ दाऊद को कत्ल कराना चाहता था। और जो है उसका दोस्त जो है साउल का जो बेटा है योनतन, वो इस बात को नहीं चाहता कि दाऊद का जो है वो कत्ल किया जाए, इसलिए वो कहता है तू यहां से चला जा। और जब वो जाने के लिए कहता है तो वो उसको गले लगाकर कहता है कि कल नया चांद है, लेकिन तू बहुत याद आएगा, तेरी सीट खाली रहेगी। आज भी हमारे कोई भी अजीज हमसे बिछड़ जाता है, कोई भी हमारा रिश्तेदार या हमारे करीबी या हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन, हमारे अजीजों कारब जब हमसे जुदा हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी जो जगह है वो खाली रहती है। और जब भी कोई त्योहार आता है, जब भी कोई शादी का प्रोग्राम होता है या कोई भी घर में फंक्शन किया जाता है, तो वो जगह खाली होती है और उस जगह को याद किया जाता है कि इस बंदे का ये मुकाम है। और वह जगह जब खाली होती है तो लोग उस जगह को फिल नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ गले लगते हैं, रोते हैं, मातम करते हैं, क्योंकि उसकी जगह जो है वो खाली होती है और उस जगह को कोई पुर नहीं कर सकता। यही बात योनतन जो है वो अपने दोस्त से कहता है कि कल नया चांद है, कल नया चांद निकलना है, सारे लोग आएंगे, लेकिन जो तेरी सीट है ना वो खाली रहेगी। इस बात को कितने लोग रियलाइज करते हैं कि जब माँ बाप चले जाते हैं या बहन भाई को हमारे बड़े बुजुर्ग जब चले जाते हैं तो उसकी सीट को पुर कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस बात पे रियलाइज करना है, हमें इस बात पे गौर करना है कि अपनी जिंदगी में कभी भी अपने माँ बाप को दुख ना दें। औलाद अगर ये काम कर ले, अगर औलाद अपने माँ बाप का हुक्म मान ले, तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप जो है उनके दिल से हमेशा उनके लिए दुआएं निकलती हैं, और वो जाते वक्त भी अपने बच्चों के लिए दुआएं करते जाते हैं। और इसी तरह दाऊद भी जो है वो भी योनतन के लिए जरूर दुआएं करता होगा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी को बचा रहा है। लेकिन दुख तो होता है, जुदाई एक बहुत बड़ा जो खला पड़ जाता है, इसका दुख बहुत होता है। और कलाम मुकद्दस में एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है। पैदाइश की किताब अगर पढ़ते हैं तो उसका 25 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया और अपने हुर्मों को के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम में देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ रवाना कर दिया। यानी कि जो बाप है ना, वो जो उसकी सही औलाद होती है, जो उसकी जिन्होंने कहते हैं सेरिया जो ब्याह के आई होती है, उसकी जो औलाद है उसको बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। और ये सारा का बेटा है इसहाक, तो इसको बड़ी जो है वो प्रायोरिटी दी गई कि ये मेरा बेटा है। हालांकि उसकी और भी बीवियां थी और भी उसके बच्चे थे, लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, उन सबको जो है वो कुछ ना कुछ दिया और उनको जो है वो रुखसत कर दिया, ताकि वो उसके बेटे के साथ ना रहें और वो उसको प्रॉब्लम ना करें। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो अपने लोगों को गाइड करता है और वो चाहता है कि कभी भी उसके लोग परेशानी में ना आए। ये खुदा की मर्जी है। इंसान जो है वो अपनी राहों को चुन लेता है और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है ना, ये मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जितने भी लोग गुनाह करते हैं उनको मौत का मजा चखना पड़ता है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही पसंद है, कलाम मुकद्दस में गिनती की किताब उसका
23वां बाब और उसकी 10वीं आयत में खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत बात है। बलाम नबी एक बात कहते हैं काश मैं साधकों की मौत मरूं। बलाम नबी खूबसूरत बात करता है, कहता है काश मैं साधकों की मौत मरूं। कितने लोग ने मरना चाहते हैं? कोई है दलेर कोई कहे कि मैं मरना चाहना, मैं मरना चाहना, मैं मसीह में मरना चाहता हूं। आमीन। मौत तो डरना नहीं है, मौत ने आनी है। आज भी आनी तो कल भी आनी, तो कोई पता नहीं कदों आनी है। लेकिन मौत से घबराना नहीं है, क्योंकि बलाम की तरह बन जाए, बलाम की तरह कहने वाले बन जाए कि काश मैं साधकों की मौत मरूं। मरना तो है ही है, तो सौ के नहीं मरना, खुदा के घर च रह के मरना है, खुदा ना चलते मरना है। तो जो खुदा ना चलते मरांगे ना, तो एक बड़ी खूबसूरत गल यही है, ज़बूर 116 पढ़ी है ना, वो चलिए है कि खुदा की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत ग्राह कदर है। खुदा की नजर से जेड़े उनके मुकद्दस लोग ने ना, जेड़े उनके चुने हुए लोग ने, जेड़े उनके इबादत करने लोग ने, जेड़ी दी प्रस्तुत करने लोग ने, भावें वो गीत गाते हैं ते भावें वो दुआ करते हैं ते भावें वो खुदा के घर च आके झाड़ू फेरते हैं, खुदा दी निगाह च वो गिरा कदर ने। उन्हां दी कदर बहुत ज्यादा खुदा दे हुजूर च। खुदा उन्हां दी कदर करदा है जेड़े उहदे नाल प्यार करते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में ये खूबसूरत बात लिखी गई, काश मैं साधकों की मौत मरूं। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मतुसिला नबी है, खुदा का बंदा है, और उसकी उम्र सबसे ज्यादा हुई 969 साल, यानी कि 31 साल थे कम 1000 साल में। तो अब देखें कि वो 1000 साल के करीब है, लेकिन फिर भी उसे मौत का मजा चखना पड़ा। कौन कितनी उम्र होती है? 60-70, बड़ी वो ताकत है 80 साल, बड़ी होर ज्यादा हो जाए तो 100 साल, तो 100 साल उत्ते बड़ी है 110, ये तो उत्ते मेरे ख्याल बहुत ही घट होता। 100 साल तक तो बहुत ही घट लोग जाते हैं, मेरा 100 तो पहले ही लटक जाते हैं। मगर अगर हम 60 साल तक जिंदा रहते हैं, 70 साल तक जिंदा रहते हैं, अगर हमने अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं पहना, अगर अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं कबूल किया, तो हमारी जिंदगी बेकार है। 60-70 साल हमने बेकार में गुजार दिए, हमने ऐसे ही वो गुजार दिए जैसे कल का दिन है। क्योंकि खुदा जो है, कलाम मुकद्दस में अमीर और गरीब लाजर की बात आपने सुनी है, अमीर आदमी के बारे में और गरीब लाजर के बारे में कहानी। हम सब लोग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और सब लोगों ने ये कहानी मेरे ख्याल में बहुत बार सुनी होगी कलाम मुकद्दस में से, कि एक अमीर आदमी था और एक गरीब लाजर था। अमीर आदमी जो है वो बड़ी अच्छी पोशाक पहनता है, बड़ा अच्छा खाना खाता है, और रोज उसका टेबल जो है वो सजाया जाता है, खाने अच्छे से अच्छे लगते हैं। अमीर आदमी है ना, उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन गरीबों को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। खुद खाने के लिए बहुत कुछ है, गरीबों का पेट काट काट के उसने जमा किया है, अपने लिए तो उसने जमा कर लिया, लेकिन दूसरों को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। एक ही बंदा उसके पास आता है, वो इस बात की आरज़ू करता है कि इसकी मेज से जो टुकड़े गिरे वो मैं खाऊं और अपना पेट भरूं, लेकिन उसको वो भी जो है पसंद नहीं है कि ये टुकड़े जो है ये मेरी मेज के नीचे से खाए या मैं इसे खाना दे दूं। वो इस बात को भी पसंद नहीं करता, लेकिन क्या हुआ, मर गया। और जब मर गया है तो उसको पहुंचा दिया गया वहां पे जहां पे रोना और दांतों का पीसना था, और लाजर भी मर गया। और लाजर जब मरा है तो उसको फरिश्तों ने उठाया और सीधा बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब यहां पर जो बात देखने वाली है वो ये है कि किन्ने के पादरी ने दुआ की जैसे कि बाप अब्राहम की गोद च पहुंचाओ,
किन्ने पादरी ने दुआ की थी? किसी ने दुआ की थी? जनाजा भी नहीं धोया और उसको उठाया है और सीधा बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि जो जमीन पर दुख पाएगा वो उसको आसमान की खुशियां मिल जाएंगी, और जो जमीन पर सुख पाएगा उसके लिए जो है वो दुख के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर हम अमीर हैं, अगर हम खैरात नहीं करते, अगर हम दयायती नहीं देते, अगर हम कुछ गरीबों की हेल्प नहीं करते, तो उसका कोई फायदा, अमीरी का कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने रुपया पैसा दूसरों के इस्तेमाल में ना लाना ये बुरी बात है। हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी गरीब को कपड़ा नहीं दे सकते, किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते, किसी प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, तो हमारे उस रुपये पैसे का कोई फायदा नहीं है। हम इधर उधर पैसे जितने मर्जी जाया करते, लेकिन अगर हम किसी की हेल्प नहीं करते, किसी गरीब मोहताज का जो है किसी की हेल्प नहीं करते, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। आप किसी भूखे को खाना खिला दें, आप किसी की मदद कर दें। क्रिसमस का मतलब ही यही है कि लोगों की हेल्प करना, मदद करना। क्रिसमस पे जब हम ये काम करते हैं तो हम जरूर बरकत पाते हैं। लेकिन ये जो गरीब आदमी है, इसको सिर्फ एक ही आरज़ू थी कि मैं यहाँ से खाना खाऊं, पेट भर लूं अपना, मगर अमीर आदमी को ये पसंद नहीं था। दोनों मर गए। जब मर गए हैं तो लाजर बाप अब्राहम की गोद में है और अमीर आदमी वहां पे है जहां रोना और दांतों का पीसना है। खुदा ने उसकी आंखें खोली, उस अमीर आदमी की आंखें खोली, और जब उसकी आंखें खोली तो उसने देखा कि जो गरीब आदमी, जो गरीब लाजर है, वो बाप अब्राहम की गोद में है। उसने कहा है, बाप इसको भेज, ये अपनी उंगली पानी में डुबोए और मेरी जुबान पर रखे, ताकि मेरी जुबान तर हो जाए, क्योंकि मेरा गला जो है ये सूखा जाता है। मगर बाप अब्राहम ने कहा कि तेरे और इसके दरमियान में एक बहुत बड़ा गड़ा है, ना तू इधर आ सकता है, ना ये उस तरफ जा सकता है। याद कर कि तूने जमीन पर बहुत कुछ अच्छे से अच्छा खाया पिया है, तूने अच्छे से अच्छा पहना है, मगर अब ये यहां पर सुख पाता है और तू वहां पर दुख पाता है। सो मेरे अजीजों, जब ये बात कही गई तो उसने कहा, अब देखिए उस अमीर आदमी की सोच, कर्ब में है, दुख में है, परेशानी में है, लेकिन उसने एक और बात सोची, बाप से कही, क्या बाप मेरे 5 भाई और भी हैं, उन्हें पता है कि मैं तो बड़ी इंज की जिंदगी गुजारी है, तो मेरे भरा भी इंज की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने कहा कि मेरे 5 भाई और भी हैं, उनके पास इस गरीब लाजर को भेज दे, ताकि उनको बताए कि ऊपर क्या होता है, ऊपर कैसी प्रॉब्लम है, ऊपर किस तरह की मुश्किलात है। उसने कहा कि उनके पास खुदा का कलाम है, उनके पास रसूल हैं, नबी हैं, खुदा के लोग हैं, उनकी सुने ना। जो आसमान पर एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। जो एक दफा दुनिया से चला जाता है ना, वो दुनिया में वापस नहीं आता। हमने ही उनके पास जाना है, वो हमारे पास नहीं रहेंगे। और हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमने किस तरह की तैयारी करनी है कि जब हम बाप के पास जाए तो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जब हम इस दुनिया से जाएं तो खुदावंद यीशु मसीह खुद हमारी रूह को रिसीव करने के लिए आए। जिस तरह स्तिफनस जब दुनिया से गया तो वो देखता है, वो कहता है कि मैं बाप के दाहिने हाथ यीशु को खड़ा हुआ देखता हूं। क्या हमारे अंदर ऐसी बात है कि हमारा यीशु हमें रिसीव करने के लिए आए? ये तो मेरा पादरी भी शायद ये जी गल नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पादरी कम ही होंगे जो ऐसे शायद उनको यीशु लेने आए, उनकी रूह को रिसीव करने के लिए आए। तो दुनिया का क्या हाल होगा। लेकिन हमें इस तरह की तैयारी करनी है
کہ ہم اس طرح کی زندگی بسر کریں کہ یسوع خود ہماری روح کو ریسیو کرنے کے لیے آئے اور وہ کہے کہ اے میرے باپ کے برگزیدہ لوگوں، اس جگہ پر جاؤ جو بنایا علم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اس جگہ پر جاؤ. اور جگہ ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، ہمارے لیے محل تیار کیے گئے ہیں. وہ جگہ جو سونے کی سڑکیں تھے، سونا میرا خیال ہے لاکھ تو اتنے ہونا ہے، تو لوگ کی میرا خیال پان تو ڈالتے نہیں ہوتے، لوگ ویسے نہیں پاتے کیونکہ چور نہ کھو کے لائے. سونا تو ہم لوگوں غریبوں کی پہنچ سے دور ہے، لیکن اس بات پہ ایمان رکھے کہ آپ کے لیے سونے کی سڑکیں تیار کی گئی ہیں. تو یہ اتنے سونا طرف سے دے اتنے سونے دیتے تو ہی ٹوٹنا ہے. ہلیلویا. سونے کی سڑکوں پہ چلنا ہے، لیکن سونے کی سڑکوں پہ وہی چلیں گے جنہوں نے دل اپنے خدا کے ساتھ لگائے ہیں. جڑے بلام کی طرح کہتے ہیں کاش میں صادقاں دی موت مرا. جب صادقاں دی موت مرو گے نا تو سونے کی سڑکاں تانوں کہنی نہیں پینگیاں، تسی اپنے آپ ہی سونے کی سڑکاں تے خدا تانوں پہنچا دے گا. لازر کی طرح، غریب لازر کی طرح سونے کی سڑکوں پہ چلنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانا ہے. اسی اتنے سست ہو گئے ہیں، اتنے لیزی ہو گئے ہیں کہ اسی پسند کرنے ہیں زیادہ گھر میں رہنا. ہم پسند کرتے ہیں باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں، ٹائم ضائع کرنا ہم زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن اگر ان باتوں میں وہ خدا کی 4 باتیں اگر شیئر کی جائیں تو میرا خیال ہے ہماری زندگی بچ سکتی ہے. کیونکہ بائبل کی سٹڈی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم خدا سے بہت دور بلکہ دور دور ہوتے جا رہے ہیں. تو خدا کے نزدیک آنے کی کوشش کریں. کسی آدمی نے مجھے کہا کہ کہنا جی پادری بڑے ہو گئے، چرچ بھی بڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ یار پادری دیکھو جننے مرضی ہو جائیں، چرچ بھی جننے مرضی بن جائیں، پر لوگ ہجے بھی چرچ نہیں آتے. کیا فائدہ؟ میں نے کہا ہر گلی میں، میری تو یہ خواہش ہے کہ ہر گلی میں چرچ ہو تاکہ لوگ خدا کے گھر میں آئیں. لوگ اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہیں، لوگ خدا کے گھر میں آئیں اور اپنی برکت کو ریسیو کریں. اور برکت جو لوگ لیتے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دریچے کھل گئے ہیں. اور جو لوگ خدا کے ساتھ نہیں ہیں، بے شک خدا، میں نے ایک میسیج سنایا تھا کہ خدا جو ہے وہ برکتیں دیتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی برکتیں دیتا ہے اور خدا کے لوگوں کو بھی برکتیں دیتا ہے. ایک بھی خدا برکت روکتا نہیں ہے. اگر کوئی برا انسان ہے تو خدا انہوں برکت دیتا ہے، اگر اچھا انسان ہے تو انہوں بھی برکت دیتا ہے. لیکن برکت میں فرق ہے، اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے اور خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہم ضرور برکت پائیں گے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے. سارے نے مرنا ہے، سارے کا انجام یہی ہے. لیکن کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ہرٹ نہ کریں. اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ اس کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سنیں اور اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں. اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہرٹ کریں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم بات ہے کہ ہم کسی کا دل آزاری نہ کریں، ہم کسی کو ہرٹ نہ کریں، ہم کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، ہم کسی کو پریشان نہ کریں. اور کیونکہ نیا سال ہے، نئے سال میں ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے جس سے پچھلے سال اگر میں نے کسی کا دل دکھایا تو اس سال اب میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، اب میں نے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، اور میں نے ہر کسی کو کسی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ملنا ہے، پیش آنا ہے، تاکہ ہماری زندگی اس گھرانے کی بھی، ہم سب کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے. خدا اس کلام کو صلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.